Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kita dah ada dalam lebih kurang 40 partisipan. Kita akan mulakanlah. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu, pihak RMC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyidik UTSM yang dapat hadir ke sesi perkongsian RMC iaitu taklimat permohonan FRGS tahun 2024. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Profesor Madya Teknologis Dr. Suryahani binti Adnan, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan RMC untuk memberikan kata aluan pada petang ini. Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih Uda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran semua sahabat-sahabat saya, staf akademik yang berminatlah untuk memohon FRGS, geran FRGS. Saya anggapkan berminatlah bila sudi menghadirkan diri pada petang ini, dan juga saya juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Roziati binti Ibrahim sebagai kita punya speaker bagi RMC sharing session pada petang ini bagi taklimat permohonan FRGS bagi tahun 2024, dan di mana untuk makluman Yang Berbahagia Prof adalah merupakan salah seorang panel penilai dana penyelidikan Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, jadi saya harapkan sahabat-sahabat semua dapat mengambil setinggi-tinggi banyak peluang pada petang ini bertanya kepada Yang Berbahagia Prof berkenaan tips-tips lah yang penting di mana memungkinkanlah untuk geran yang dikemukakan nanti, proposal geran yang dikemukakan nanti terpilih lah untuk di-awardkan pada geran FRGS untuk insyaAllah pada tahun hadapan. Jadi tanpa melengah masa, saya pulangkan kembalilah kepada Cik Uda. Terima kasih. Okey, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Suryahani di atas aluan tersebut. Seterusnya, Majlis ingin menjemput Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Roziati binti Ibrahim untuk memberikan taklimat kita pada petang ini. Dipersilakan, Prof. Okay, terima kasih Puan Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya nak tanya, dengar suara saya dan nampak saya punya slide? Boleh ya? Slide saya Nampak, Prof. nampak Nampak. Okey, seperti mana yang Puan Profesor Madya Dr. Suraya beritahu, taklimat ni sebenarnya untuk permohonan FRGS bagi 2024. Walaupun dia at the end of the 2023, tetapi dia akan diberi, saya dimaklumkan roughly bulan 3, bulan 4 baru diberi dia punya dana, dan you all start grant untuk FRGS cycle 2024 adalah pada 1 hari bulan 6 2024. Maksudnya sebelum 1 hari bulan 6 grant ini tidak boleh
gunakan. Jadi ini adalah satu opportunity lah. To me is a good opportunity sebab selalunya geran untuk FRJS bulan April baru dia buka, dia tamat dan sebagainya. Tapi kali ini kita start awal. Walaupun dia beri 2023, tetapi dia akan diberi kepada penyelidik pada 2024. Okey, jadi untuk memulakan kita punya untuk memulakan kita punya talk hari ini, this is basically the content of my talk for today. Kita ada tiga benda lah sebenarnya. The guidelines that you have to follow, and then the research proposal, the research proposal that you need to do it, and the assessment. What kind of criteria yang you all perlu ada, you all mesti tengok in order untuk dapatkan your proposal tu very high ranking in terms of the marks. Okay, below 80 maksudnya you punya proposal tak akan proceed to the next level, and above 80 it is recommended, and above 90 it is highly recommended. So kita nak supaya kita punya proposal itu berada above 90. Di mana kalau you punya markah di atas 90, so kalau duit itu banyak, maka you are among the people yang akan dapat the grant. Okay, on top of that, FRJS ni dia adalah sesuatu yang kita nak tahu quality, okay, quality of the proposal, not just a good proposal, but the quality is very, very good. Apart from that, dalam assessment kita memerlukan ada dua benda yang bonus mark. And this bonus mark ni sebenarnya you need to do it. Okay, walaupun it is not compulsory, but you need to do it in order to get your marks high. Okay, for example, pattern search dia ada bonus mark 2.5, and collaborator and risk assessment dia ada bonus mark 2.5. Jadi bonus mark 5 markah ni boleh meletakkan you kepada highly recommended instead of just recommended. Okay, so for that saya teruskan dulu kepada, mungkin some of you dah tahu tentang guidelines, tetapi saya tunjukkan juga guidelines ini in case ada juga staff yang baru masuk ke UTHM, yang baru masuk ke UTHM dan yang belum pernah apply FRJS. Okay, this is just about me. At this point in time, saya adalah pengerusi Majlis Profesor UTHM. Dari 1 bulan 6 2022 sampai 2024. Saya juga adalah pengerusi UTHM chapter yang dilantik. Jadi ada dua, satu dilantik oleh NC UTHM, satu dilantik oleh Majlis Profesor Negara. So dua-dua adalah dua badan yang berbeza. And apart from that, saya pernah jadi pengarah RMC, dekan fakulti dan sebagainya. At this point in time, kepakaran saya, no doubt that saya adalah penilai untuk banyak grant di KPT, terutama sekali sekiranya Center of Excellence, COE, nak jadi high COE. So kami selalunya akan evaluate the center in order to give quite a lot of money for the high COE. Dan pada masa yang sama saya juga ahli lembaga kepada College Politek Marah. Yeah. And then other than that, saya juga ada banyak penilai luar untuk program program kurikulum untuk UMP sebagai contoh, UNIMAS dan sebagainya. Okay, and then let us look like the first one, the guidelines. Untuk maklumat, bila you nak mohon je, you ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domain yang you kena mohon. Make sure you mohon according to domain yang betul. Sekiranya you mohon domain you tak betul,
then dia akan beri kepada penilai yang ikut domain tu. And then bila domain tak betul saja, bila penilai dapat aja nanti penilai terus reject. Penilai akan kata domain salah, and then dia tak evaluate langsung you punya proposal. So that is a danger for you. So please do remember, if it is more on the survey and so on, you better put it under science social, not ICT, for example. Okay, if it is more on ICT, you masuk pada teknologi maklumat dan komunikasi, bukan kepada teknologi dan engineering. Tetapi if it is more on engineering, masuk pada teknologi dan engineering. Tetapi banyak juga kita tengok FKEE, FTK dan beberapa fakulti yang akan letak dia punya permohonan kepada ICT sebab dia punya domain more dominant kepada ICT. Jadi kalau benda tu berlaku, kalau you all tak sure, you boleh just contact saya, email saya atau WhatsApp saya atau WhatsApp RMC, domain mana yang paling sesuai untuk you punya proposal. Sebab ini adalah first step first step untuk you nak pastikan bahawa domain yang you mohon itu adalah betul. Sekiranya betul, baru dia evaluate. Kalau tak betul, then dia terus reject you punya proposal. So sayang kalau macam tu And then kalau you nak tahu lagi, you can always muat turun garis panduan dekat depan mygrants.gov.my Make sure any grant yang you nak mohon for FRDS utamanya, you always go for mygrants.gov.my. And dan sekiranya pada pensyarah ataupun staff akademik yang baru, sekiranya you tak ada account, you can always go for sign up now. Sign up now so that you boleh dapat account, baru you boleh masukkan username and password. The role is as researcher and then you boleh log in. So, bila you log in, you make sure you click for new application. And untuk kali ni is FRDS 2024. Walaupun kita masih ada 2023. Tapi FRDS sekarang adalah untuk 2024 And then bila you dapat masuk aja, then you boleh nampak yang pasti ada due date. Saya dipastikan, saya tak sure, tapi saya rasa RMC boleh jawab nanti sebab due date dia adalah next week. Jadi saya tak sure sama ada sempat ke tidak you all nak buat permohonan, tetapi due date is very saya rasa 20 hari bulan atau 21 macam itu. Jadi you all cuma ada beberapa hari sahaja, especially over the weekend, cuba buat so that submit it sebelum due date. Mungkin RMC akan offer 1 or 2 more days for extension, tapi saya tak sure. Cuma due date dia adalah next week. Okay, so these are the yang you all kena tengok dalam FRDS. Sekiranya you nak mohon, make sure you create you punya new application now ataupun today and work it on over the weekend because due date dia adalah next week. Okay, make sure nanti this is the thing that you need to know because dalam FRDS punya mygrant.gov.my dia tak ada submit button. What you need to do adalah tukar bila you submit tu form submission, you tukar daripada draft kepada complete. Okay, bila you tukar daripada draft kepada complete, you akan terima message. Make sure you receive the message that saying that the application is complete and the application is now within the RMC. Kalau you tak terima that message, maksudnya dia belum complete lagi, and then you akan terima beberapa komen yang menyatakan your application is not completed. So make sure you complete it and then make sure benda tu dah berada di status complete, bukan draft. Okay, kebanyakan staff akademik dia akan buat kesilapan di sini. Dia ingatkan dia dah submit tetapi the status is still draft, not complete. One of the reason the status is still draft, not complete is because you tidak update you punya profile. Make sure for you, the project leader, update profile and the members update profile as well. So that once you update profile, you ensure that RMC verified baru you profile you have been updated. Kalau RMC tak verify, then you punya profile tak update, then you tak boleh submit. Dia punya application masih draft.
So make sure your application bertukar daripada draft ke submit. Sekiranya you ada soalan, you can always put it under chat, or if you kalau dekat slide saya ni, you ada soalan pada that particular slide, you can just interrupt me so that you would not forget about your question. Walaupun kita ada Q&A pada akhir nanti, tapi kalau it matters of urgency of your question, you within that particular slide, you can just ask. Okay, these are the 3 stages that the FRGS punya proposal. The first one is for you to write up your proposal within the migrant. Now, most of the time, the internet can sometimes is slow, and the agencies of the people who wants to go inside the migrant, the volume is quite high, so it's going to be very slow. So what I recommend is that you do it within your computer first, which is under Microsoft Word, for example. And then after you finish, then you can just copy and paste from words into the migrants punya applications. That would be more easy and save time lah. Kalau tak, nanti time consuming for you to edit and everything within the migrants punya portal. And then after that, there should be 2 kali evaluation. The first one is always evaluation, and then you need to do the correction. Now, for this particular part, you as a researcher, if the panel give you comments regarding your proposal, you need to take action. Apa yang kita tengok beberapa kesilapan yang berada pada researcher. Kesilapan yang pertama, bila panel minta you buat correction, you ambil you punya proposal, you ignore the comments from the panel, you submit as it is, tanpa any correction. Okay, and panel pula malas nak layan sebab tak tahu siapa yang betul, panel ke apa researcher ke. So panel malas nak layan, and then panel terus pergi kepada insert of resubmission, panel terus pergi recommendation sebagai contoh, sebab malas nak layan kerana researchers yang mungkin sombong ataupun sebagainya. And then bila benda-benda ini berlaku, and then penaziran berlaku di peringkat GPT, selepas penilaian tu, kita UTHM akan buat bug permohonan itu akan hantar di peringkat GPT. And penaziran berlaku di peringkat GPT. Sekiranya GPT tengok benda-benda ini berlaku, the whole of application from UTHM akan ditolak. Tahun lepas nyaris-nyaris UTHM punya permohonan akan ditolak disebabkan perkara-perkara ini. Okey, jadi saya mohon kepada researchers, sekiranya penilaian di peringkat dalaman, penilai meminta pembetulan, you kena buat pembetulan. Tetapi sekiranya you rasa you are correct and penilai adalah tidak correct, jadi you kena letak dekat nota yang pangkah tu, nyatakan kenapa you nak buat macam apa yang you nak buat, ataupun kenapa you tak nak buat pembetulan. You need to make it your stand why you do not entertain the comments. Jangan submit as it is. The worst scenario is that you letak dekat komen tu pembetulan telah dibuat. Pembetulan telah dibuat. You kena cakap macam itu tau dekat komen-komen yang penilai minta you betulkan. Jangan submit as it is, because the first cycle is always correction. So you cannot submit as it is. You need to do the correction supaya you punya permohonan tidak melibatkan
permohonan orang-orang lain untuk ditolak. Okey, sebab penaziran akan berlaku di peringkat GPT sekiranya pencang 1-2 permohonan, semua permohonan daripada UTHM akan ditolak. Okey, so sekiranya semua permohonan daripada UTHM, sebab ada beberapa universiti dah ditolak semua permohonan, so kita tak nak UTHM punya permohonan ditolak. So setiap pemohon perlu memainkan peranan bila berlaku correction dan sebagainya. Pohon membuat pembetulan dengan betul and then resubmit and then address all the comments from the penilai mohon you buat pembetulan. Sebab cuma di peringkat penilaian di universiti sahaja you kena buat pembetulan. Once penilaian di peringkat KPT, you dah tak perlu buat pembetulan. Sebab it's either recommended or not recommended sahaja. And then recommended you dapat duit, not recommended maksudnya you nak kena buat lagi satu. And then baru dia ada di peringkat di peringkat jawatankuasa untuk diperakukan. Dan lagi satu saya nak beritahu, daripada permohonan tahun ni kita cuma dapat 20, saya tak sure lah berapa persen, 38% sahaja daripada 100% yang berjaya. So maksudnya 62% permohonan tidak berjaya. So kita akan nampak tendensi that permohon yang tidak berjaya ini akan memohon semula. Okey, pada pemohon yang tidak berjaya yang akan bermohon semula, you have to be very careful sebab bila you memohon semula di peringkat KPT, kita dah agree bahawa similarity index tidak boleh melebihi 70%. Maksudnya copy and paste balik semula daripada you punya permohonan yang lama, tetapi you kena buat perubahan atau penambahbaikan. Okay, sekiranya penilai di peringkat JPT detect that similarity index is more than 70%, makanya you punya permohonan akan ditolak sebab you punya proposal adalah sama dengan proposal yang lama. Jadi pohon untuk tukar terutama di peringkat executive summary. Executive summary ataupun title. Make sure you ubah bukan exactly the same from the last application. Ini saya nak stresskan sebab kita akan confirm 100% pada siapa yang kena reject last cycle, penyelidik ini akan mohon sekali lagi. Tapi sekiranya you mohon, make sure you ubah you punya proposal accordingly, address the comments from the penilai and then ubah supaya dia melebihi 30% similarity index. Okay. Sekiranya 70% sama dengan permohonan yang lama, automatically you punya permohonan akan di-reject. So make sure you do that. Ingat ya, penyelidik, jangan copy and paste exactly the same as permohonan yang you buat pada cycle 2023. Okay, syarat-syarat yang ada sekarang, make sure you do this. Minimum 2 orang, maksimum 5 orang. Okay, so maksudnya you walaupun tak ada string yang dalam permohonan itu menyatakan you tidak boleh melebihi daripada 5 orang, you punya co-researcher, tetapi jangan buat dia. Sebab kalau you buat, walaupun tak ada string tu, tetapi penilai akan reject. Okay, so make sure maksimum ahli adalah 5. So 5 campur you sebagai project leader, so dia adalah 6 orang sahaja maksimum 6 orang. And then minimum untuk co-researchers adalah 2 orang. Okay, saya ulang balik. Minimum untuk co-researcher 2, maksimum untuk co-researcher 5. So itu tidak termasuk sebagai ketua penyelidik. Okay, and then make sure you letak dia punya next appointed leader siapa. Because why is this important? Sebab sekiranya you pindah
ataupun sekiranya you ambil cuti belajar ataupun cuti sabbatical dan sebagainya, automatically next appointed leader akan menggantikan you sebagai project leader, and you akan jatuh kepada member sahaja. Walaupun you cuti sabbatical or cuti belajar whatever, you masih boleh jadi member, tetapi you tidak boleh jadi leader. Itu salah satu daripada syarat dia. Okay, the next one, next appointed leader tu make sure you kena letakkan. Okay, the thing yang kita nak beritahu adalah ada dua benda yang you kena buat. Pattern search, walaupun tidak wajib, dia digalakkan, tetapi dia memberi 2.5% markah lebih daripada proposal you. So, kita encourage you buat pattern search walaupun dia tidak wajib untuk FRGS. Kita nampak kebanyakan di peringkat UTHM, yang ini juga yang berlaku. Bila markah you lebih dari 80%, kita tengok pattern search. Pattern search you tak ada, tetapi penilai beri markah. Bila penilai beri markah pada pattern search yang kosong, di peringkat KPT, ini adalah salah satu cara mereka untuk disqualify the whole permohonan UTHM. So make sure saya juga telah beritahu pada RMC, make sure permohonan kali ini untuk FRGS semua penyelidik meletakkan information tentang pattern search dan collaborator. Because benda ni adalah untuk markah juga sebenarnya. Kalau you tak buat, you rugi sebab dia ada markah. Okay, and this how you kena download pattern search punya form and then buat the search under lens punya ni untuk you dapatkan percentage of similarity of your research. Okay, bahkan make sure you understand that untuk projek 2 tahun, 24 bulan, make sure you know that your start date is 1 hari bulan 6. Untuk projek 2 tahun, dia memerlukan 1 pelajar sarjana. Untuk projek 3 tahun, ada 2 pelajar sarjana atau 1 pelajar PhD. Okey, ketua penyelidik kalau dia bukan warga negara, dia mesti melatih pelajar PhD ataupun master yang warga negara Malaysia. Okey. And then penerbitan, untuk penerbitan pula, output bagi penerbitan digalakkan ada harta intelek, tapi paling penting adalah copyright. Your algorithm, you can put it as copyright. Your questionnaire, you can put it as copyright. Your design, you can put it as copyright. Jangan dekat tab harta intelek itu you letak kosong. Minimum mesti ada at least 1 atau 2 copyright yang memang mudah untuk you dapat. Okay, questionnaire, you can put it as copyright, design copyright, algorithm copyright, procedures copyright. Benda-benda ni semua memang confirm you boleh dapatkan copyright. And then, no matter what, you punya penerbitan adalah mesti minimum 2 penerbitan. Make sure penerbitan itu adalah penerbitan yang you boleh capai, yang terdiri daripada salah satu adalah daripada Web of Science, and then dua-dua adalah diindeks oleh Scopus. Now, sekiranya be very careful, penerbitan bukan daripada predatory journal. Kita ada 3 predatory journal yang kita telah barkan untuk penyelidik tidak boleh submit di situ. Hindawi, MDPI dengan ada lagi satu Hindawi, MDPI dan saya ingat ada lagi satu. Tapi 3 ni you memang tak boleh submit kepada that particular journal. So make sure 2 penerbitan berlaku sebelum you tamatkan penyelidikan you. And then syarat lain juga untuk bajet, cuba apply paling maksimum. Let the KPT yang decide sama ada nak turunkan ataupun tidak. Tetapi usually untuk vote 11, KPT tidak. Okay, saya cakap lagi, KPT tidak akan tolak. Maksudnya kalau you apply for MSc untuk 24 bulan, MSc 24 bulan,
allowance untuk pelajar sarjana adalah 2,000, allowance untuk pelajar PhD adalah 2,500. Maksudnya untuk 24 bulan, you boleh mohon 48,000 untuk master, you boleh mohon 90,000 untuk PhD. 90,000 PhD, 48,000 master adalah sesuatu amount yang besar, and then dia adalah sesuatu amount yang KPT confirm tidak akan tolak. And kalau you ada enumerator, sebagai contoh you nak hire pelajar PSM, pelajar undergrad untuk buat data analisis, untuk buat collecting data dan sebagainya, you boleh buat yang ini. Seingat saya maksimum 6,000. Untuk sesuatu projek maksimum 6,000 untuk enumerator. Okay, untuk analyze data dan sebagainya. Okay, yang ini you boleh buat juga. Okay, itu adalah just guideline daripada FRGS. Sekarang kita masuk kepada proposal pula. Okay, the first one adalah you punya, the thing that you kena buat dalam you punya proposal. The first one is your title. Mesti gunakan keyword yang betul. Sebab this is fundamental research grant. Okay, so your title must sound fundamental. Jangan awal-awal your title adalah applied research. So that is not good. Your title mesti fundamental. And then executive summary mesti betul. Mesti start with problem statement. After your problem statement, what is the objective? And then put a bit about the methodology and the significance of your study and the expected outcome. Benda ni semua kena masuk dalam 300 perkataan. Now, it is just almost the same as the abstract of a thesis. And then make sure under related work, dalam related work mesti cite paper within 3 to 5 years. Jangan cite paper yang terlalu lama, too old. For example, you cite paper 2000 and you cite paper 1998. Now remember, in the FRGS proposal, it is not about what is this and what is that. It must be a quality, good proposal. So you don't really need to put the definition of this and the definition of that. Okay, so make sure it is more on the related work. And then your budget must be realistic. Do not ask for budget, for example, to buy a computer, to set up lab and then sebagainya. Okay, your budget usually kita selalu nampak within 24 months, budget should be less than 100. Within 36 months, budget should be between 100 to 150,000. So that is more realistic budget so that you can get more, the money. Okay, this is just another example of the research title. For example, you use meaningful keyword. Okay, for example, hybrid approach, hybrid algorithm, designing. And then if possible, put your title within 15 words, within 15 perkataan. Do not put more than 15 perkataan. Okay, and then you must put it for what purpose? For example, for reducing the accuracy, to improve time or what. Okay, and then make sure it sounds fundamental. For example, designing is fundamental. Development is more on the application, and application pun memang application, bukan fundamental. Tetapi if you want to develop the circuit, then you might want to say designing and developing the circuit. For example, FKE saya rasa banyak yang guna development as a fundamental, tapi kalau boleh you masuk design and development so that dia akan nampak fundamental. Okay, so far semua okay, tak ada masalah. This is just another example, some of the example yang kita pernah tengok, yang pernah dapat luluslah FRGS-nya. Okay, then untuk executive summary,
Executive summary mesti ada benda ni, problem statement, you cakap what is the problem and then terus address what is the objective and then put it some of the methodology and then what is the expected output and then the significance of your research. So lima-lima ni mesti address dalam executive summary because markah untuk executive summary adalah tinggi. And sekiranya you duplicate daripada the last proposal, make sure you change executive summary. Sebab kalau dia detect sama, similarity index tinggi kat sini, then it is likely that you punya proposal akan di-reject. Okay, so make sure you ubah. This is just an example of executive summary. The first few line is the problem statement. And then after that, dia beri the objectives, and then after that dia beri the methodology, and then after that why it is so significant to the industry. Okay, this is just another example. Problem statement, due to the complexity and uncertainty involved in the electrical discharge machine. So dia cakap problem sendiri, lepas tu baru dia cakap therefore many researchers applied. And then after that, what is the objective? Sama juga. And then methodology. And then what is the outcome and why it is so significant. Okay, untuk research background, make sure you cite 2021, 2022, 2023. And make sure dalam related work you cite benda ni. And then benda tu relate kepada your research objective and your title. Please do not put too many of the definition, and please do not copy. And you just finish your PhD and then you copy a lot. You copy and paste a lot from your PhD, and that is not good idea. This is just an example of the research background. You put your research background, your hypothesis, your question, and then your literature review. Another example, so you boleh letak dalam diagram, because if you put in a diagram in Microsoft Word and then you copy balik semua dalam FRGS, so dia akan enable that kind of upload picture. You upload picture, so dia boleh enable. Okay, so sometimes the objective is more important. Part of your objective mesti berada dalam you punya title. Sebagai contoh, title you kata designing a model. So dalam salah satu objektif you mesti ada to design a model. Whatever, selalunya dia mesti konsisten. Title dengan objektif mesti konsisten. Itu adalah sesuatu yang panel akan tengok. Kalau title kata to design a framework, and then objektif kata to design an algorithm, so dah tak konsisten. So dia mesti konsisten. If you use framework, then it must be consistent throughout your proposal. It is a framework. If you kata model, then it must be consistent throughout your proposal. Jangan tak konsisten, ya. Okay, and another example, bila dia ada consistency between objective dan your methodology. Okay, dia mesti konsisten. What is your objective? What is your methodology? Dia mesti konsisten. Okay, for example, kita ada tadi, and then kita must consistent with methodology. For example, phase 3, tadi kata to this title kata designing a model, and then objective kata to design the model, and dalam methodology mesti ada salah satu phase untuk design the model. Okay, so basically your methodology sama macam your objective. Ikut sahaja objektif punya what is the objective, so that dia boleh masuk kepada methodology. Yeah. Okay, this is an example of the objective dengan methodology. So together to design, to make recommendation. So phase U adalah gather, design and recommendation. So dia mesti consistent between the objective and the methodology. Itu yang paling penting. Consistency. Kita nak tengok consistency of title, objective and methodology. Kalau tak consistent,
then susah kita nak panel nak beri apa ni duit. And then metodologi juga memainkan peranan, so that bila you buat metodologi, then you masuk kepada research activity dan dia mesti ikut phases yang ada dalam metodologi. Kalau you kata requirement gathering, then berapa lama you nak memerlukan timing you untuk requirement gathering. Berapa lama you nak memerlukan masa untuk design the model, and recommendation berapa lama. So benda ni semua mesti berada di dalam research activity pula. Okay, so this is just an example. For example, phase 1 6 bulan, phase 2 3 bulan, phase 3 define 3 bulan, phase 4 develop 6 bulan, and phase 6 bulan. So benda ini akan, once dia dah nampak metodologi macam ini, terus your research activity akan follow 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya you will have 5 activities, research activities based on your methodology. And you mesti ada 5 milestone within your activity. So make sure bila activity dengan milestone dia ada konsisten juga. Bila you buat activity, at the end of activity adalah milestone. Jangan buat terlalu banyak milestone sebab nanti susah you nak achieve. Paling bagus setiap milestone adalah 3 ke 6 bulan. Jangan buat milestone melebihi 6 bulan. Maksimum milestone adalah 1 milestone 6 bulan. Okay, minimum milestone adalah 3 bulan. Jangan setiap bulan ada aktiviti and setiap bulan ada milestone. That is not good either. So if you design it correctly, you will only have about 5 to 6 activities and 5 to 6 milestone. So it will be more easier for you to monitor later on if your proposal got approved and you get the budget. Okay, this is just an example of the Gantt chart. The Gantt chart, they will be evaluated or generated based on your activity. Yeah? Your Gantt chart and your milestone akan di-generate based on your activity and milestone yang you letakkan. Yang ni you tak perlu buat, tetapi dia akan automatically generate from the system. Okay, so this is an example of your activities tadi based on your activities and based on your milestone. Okay, so basically activity and milestone akan consistent, and the Gantt chart akan di-generate based on activity and the milestone. So you tak perlu buat Gantt chart, tetapi research activity and milestone akan diperlukan, and your research activity itu mesti datangnya daripada you punya objektif dan metodologi. Dia mesti konsisten. Consistency is very, very important. If you said your methodology is to design, then you kata design. If it is develop, then you kata develop, dan sebagainya. Dia mesti konsisten, ya. And then the output, you mesti beritahu what is your novelty, whether it is the usually application ataupun the algorithm or the design of the model. And then publication, make sure the publication are indexed by Scopus. Satu is WOS, satu is Scopus. You kena make sure apa yang you cakap itu. And then kita pernah nampak bila you mohon you punya bila you kata nama of journal and you tak mohon publication fees, that is not good. Whatever you put it here, it must be consistent with the money that you ask for the publication fees. Okay, if you ask publication fees 12,000, tapi kat sini tak ada apa indicator menyatakan that journal is worth 12,000, then that is not good. For example, IJACSA is about 2,800 ringgit Malaysian. So you apply for 2,800 ringgit Malaysia. And make sure juga bila you nak apply duit untuk journal, it is not within first year. It should be second year or third year. Okay, because kita tidak confirm panel akan tolak you punya permohonan sekiranya you ask for money within first year. The money for conference fees, the money for journal should be within second year or third year. Yeah, make sure you do that. And then sama juga potential application, it should be one.
Total number of PhD, whether satu PhD atau satu masters, then you kena cakap. And then kalau boleh copyright, you mesti letakkan for your IP. For example, 2 copyright. Untuk FRGS, the list yang kita minta adalah copyright, not patent. Tapi kalau you nak kata patent, you tidak boleh mohon patent punya permohonan daripada FRGS. Permohonan patent adalah dari RMC. Ya, daripada FRGS tidak boleh permohonan untuk any IP. Tetapi you mesti letak apa IP yang you nak dapatkan, kurang-kurangnya copyright. Okey. Dia hang pula Dia hang Prof. Dia hang. Yep. Sekejap Okey, dah. This is the output yang kita nak beritahu bahawa new finding is always either model, architecture, design, algorithm dan sebagainya. Publication, kalau you boleh letak banyak, better letak banyak. Sebagai contoh, 2 years, you kata 3 publication, 2 journal and 1 conference. Okay, all index by Scopus. Kalau 3 tahun, boleh letak 3 journal and 1 conference paper. Make sure you letak conference paper sebab kalau you minta conference fees, then mesti ada conference paper. Okay, tapi dia punya rules pula, you mesti publish dalam journal dulu, baru you boleh publish dekat conference. Dia tak boleh the either way round. You tak boleh publish dekat conference paper and baru pergi ke journal. Dia mesti journal dulu, baru conference paper. And then kalau you nak, you boleh mohon fees for conference paper and perjalanan untuk luar negara ataupun dalam negara. Mana-mana yang perlu. Tapi ini tidak boleh berlaku pada tahun pertama. And student 2 tahun, 1 master, 3 tahun, 1 PhD. Impact tu you kena specify kenapa, apa impact dekat society. IP ada copyright, patent, design ataupun trademark. Ini adalah contoh untuk 24 bulan punya bajet. Usually kita jarang minta duit untuk bot 27 dan bot 28. Kita selalunya minta GRA, itu it's a must, 2,000 untuk masters, 2,500 untuk PhD. So kalau you tengok payment for enumerator and payment for journal and then for travelling, so kita untuk 2 tahun paling maksimum kita boleh dapat adalah sebanyak 78. And on average yang kita tengok FRGS tahu untuk 2 tahun adalah 58 ke 78. Usually dia akan cut dekat vote 21 dengan vote 29. Tapi kita dah pernah tengok 58 is the minimum value sebab graduan adalah 48 and then 10,000 dia beri kepada vote untuk bayar journal dan sebagainya. So kita pernah tengok, kita pernah beri as lower as 58 and higher as 78 sebagai contoh. Untuk 24 bulan saya cakap. Okay, example untuk 36 bulan, it could be up to 91,000 sebagai contoh. Ni contoh sahaja kalau kita apply for GRA untuk 2,000 per person, sekiranya PhD 2,500. Tetapi tak juga ramai penyelidik kadang-kadang PhD, dia letak PhD tetapi dia mohon cuma 2,000 sahaja untuk PhD. This is an example yang dibuat untuk PhD tetapi staff tu minta sebanyak 2,000 sahaja sebulan, bukan 2,500. That's why dia dapat 51,000. Okey, dah habis tentang proposal. Ada pertanyaan sebelum saya masuk pada assessment ataupun nak tunggu macam mana? Saya akan ada ke assessment dulu ataupun you all nak ada soalan dulu ataupun saya terus dulu ya.
Okay, the next one is bila you dah buat proposal, kita akan buat penilaian. Penilaian itu sama ada penilaian di peringkat dalaman ataupun penilaian di peringkat KPT. Okay, kalau penilaian di peringkat KPT, no matter what, dia punya percentage of penilaian adalah title 5%, executive summary 10%, research background 15%, objective 12%, expected result 10%, track record, whether it is well balanced team member 5%, quality of proposal 10%, element of FRGS 5%, transnational potential 3%. On top of that, you ada collaborator 2.5% and pattern 2.5%. So you boleh nampak metodologi tu markah dia terlalu tinggi, 25%. That's why kita akan tengok 4 tempat, title, executive summary, objective and methodology. Sama ke tidak, konsisten ke tidak. Kalau dia konsisten, dan dia akan dapat markah yang tinggi. Kalau tak konsisten, dan markah yang you dapat adalah tidak tak lah. And track record itu, sebenarnya track record tu senang je untuk dapat full mark. Okay, 5% tu nak senang je. Kalau you DS 52, and then kawan-kawan you co-researcher semua 52, maka track record project leader dan co-researcher tu tidak akan dapat markah banyak. Bila kita nak track record ni, kita nak well-balanced team. Well-balanced team maksudnya kalau you as a professor, you punya co-researcher mesti ada 52 dan 54 dan sebagainya. Tetapi kalau you 52, you mesti ada co-researcher yang professors ataupun profesor madya. Dia tidak boleh same grade and dia tidak boleh kalau semua profesor dan tak boleh juga. Kalau semua senior lecturer pun tak boleh juga. Dia mesti well-balanced team, ya, yang itu penting. And yang itu pun senang nak dapat markah. Jadi benda itu penting. Tetapi bila you invite, make sure you beritahu pada co-researcher you, please accept the invitation. Sebab kalau dia tak accept, selagi itu you tak boleh submit. Selagi co-researcher you tak accept, selagi itu you tak boleh submit. And kat sini kita akan nampak urgency because the FRGS for UTHM due date adalah next week. So you make sure that you invite co-researcher you secepat mungkin so that you boleh submit you punya research proposal. Okay, so ini adalah penilaian yang selalunya kita buat. Sebagainya, contoh kita akan tengok title, specific in nature, reflecting fundamental issue to be resolved, and brief and reflect the content of the proposal. Okay, sebagai contoh, kalau you kata you nak design model, benda tu mesti ada dekat executive summary, benda tu mesti ada dekat objektif dan mesti ada dekat research methodology. Baru you boleh dapat markah sebagai contoh 8 ke atas. Okay, kalau tak, you akan dapat markah very low. Okay, so elemen yang lain sebagai contoh metodologi. Metodologi adalah markah yang paling tinggi. Expected result due mesti ada, sama ada teori, publication, talent dengan impact on society mesti ada. Track record, well-balanced team mesti ada. And then qualification, and you pernah ada previous successful research project. Sekiranya you tak ada, masukkan project daripada co-researchers dalam you punya profile. Okay, walaupun you member, at least you masukkan sebab you mesti ada track evidence of previous successful research project walaupun you bukan project leader. You kena tolong masukkan. Kalau kosong kat sini, maka kosonglah markahnya untuk track record you. Okay, and then proper use of language, itu penting. Make sure you gunakan sentence yang betul and janganlah banyak sangat grammatical error. Nanti panel akan komplain, apa ni banyak sangat grammatical error. So make sure you betulkan, gunakan Microsoft Word punya error detection format ni dan gunakan apa-apa available tool untuk you detect any grammatical error dan sebagainya, ya. Okey, ini yang markah-markah yang kita nak. Kalau di peringkat KPT, JPT, kalau you bawah 80, not recommended. Tetapi di peringkat UTHM, kita mohon penilai untuk
first round di bawah 80. Sebab kita tidak nak apa yang berlaku tahun ini, you letak markah 90 tapi you kata resubmission. Itu kalau berlaku lagi, maka semua projek akan ditolak. So RMC mohon selaraskan balik, sekiranya the first round adalah resubmission, markah tidak boleh melebihi 80. Make sure panel tidak memberi markah lebih daripada 80 supaya dia masuk kepada resubmission. Kalau tidak, consistency tidak berlaku, and then komen yang daripada KPT akan kata markah 90, panels give 90 marks for the proposal, but panel request for resubmission. Kalau kita dengar that kind of soalan, that kind of jawapan, menyebabkan semua permohonan nanti akan ditolak. So make sure you remind panel supaya first round resubmission markah mesti bawah 80 ya, Suraya and Nurul. So bila the second round recommended dan highly recommended, dan markah dia 80 ke atas ataupun 85 ke atas. Now, make sure that if it is more than 80, then pattern search dengan collaborator akan nampak. Kalau tak, maka tidak akan diberi untuk pattern search dan collaborator. That's why kita memerlukan benda-benda ni. Tetapi kalau you researcher tidak membuat pattern search, panel beri 3 markah, 4 markah. Itu pun salah juga. Sebab tu kita nak kali ni, this cycle for UTHM, 1, sekiranya resubmission, markah mesti bawah 80. 2, sekiranya nak submit proposal, mesti buat pattern search and collaborator and risk assessment. Sebab ini markah 5% ni, kalau you buat, you dapat tau. Kalau you tak buat, usually kan kita nampak panel akan bagi pattern search 10, collaborator 10. Kalau you buat. Kalau you tak buat, dia bagi kosong. You just imagine 1 di depan dengan 1 tak ada. You dapat kosong atau you dapat 1 kosong. Mana yang you nak? Nak dapat 10 atau nak dapat kosong? So saya mohon kepada researcher untuk buat pattern search dengan collaborator. Dapatkan LOI daripada you punya collaborator kalau boleh, and buat risk assessment. Ya? Boleh Kalau nak tahu lagi lanjut macam mana collaborator and pattern search, kita buat another one round pula untuk pattern search dan collaborator. Buat pattern search ni saya boleh cakap sikit je lah. Kalau pattern search, it's this 2.5%. What you need to do kat pattern search tu, you download the form. Bila you download the form, you kena isi form tu and you kena buat dekat lens.org tu. And then you attachkan balik. Make sure you attachkan balik. Jangan attachkan balik form tu. Dia dah download, you isi, you attachkan balik form tu supaya you dapat markah untuk pattern search. Kalau you buat, you letak aja something dekat sini, you letak je komen kat sini, tapi you tak attachkan balik pun tak boleh juga. Tapi apa-apa komen yang you letak kat sini, you mesti you mesti letak komen juga. Jangan attach file tapi tak letak ni. Untuk pattern search, you pakai www.lens.org. Okay, what things yang you nak searchkan. Then you letak string. Sebagai contoh, you nak buat algoritma CNN. So you letak CNN dalam lens.org and you akan dapat dia punya output. Whatever you nak buat, convolutional neural net, you letak kat sini. And then apa result yang you dapat daripada sini, you copy and paste. Copy and paste result dia dalam bila you search, you copy and paste resultnya, you letak dekat sini. Paste the link of your copy chat box. Jangan lupa you pastekan dia kat sini. Kalau you tak pastekan kat sini, nanti kalau you tak paste, nanti panel tengok tak ada link tu, you tak boleh juga dapat markah penuh. Yang penting you letak your search criteria keyword kat sini, and pastekan dia punya link dekat sini, and jawab soalan, baru you boleh dapat 10 markah. 10 markah yang you dapat ini adalah equivalent to 2.5% of your
proposal, and 2.5% itu akan melonjakkan markah you daripada recommended sebagai contoh kepada highly recommended. And itu penting untuk setiap proposal. Tetapi kalau you tak buat and you tak dapat markah you kosong. And then kalau panel bagi you 3 pun, itu pun tak betul juga. Itu pun akan menyebabkan semua proposal UTHM akan ditolak. So, jawab benda ni dengan betul. Kadang tidak semestinya you kata yes, menyatakan dia bagus, and tidak semestinya menyatakan no, dia tak bagus. So dia tengok pada trend. Dia tengok pada trend. Some trend, bila dia punya search tu menyebabkan dia dapat 1,800, then dia akan jadi bagus sebab semua orang nak buat macam itu, benda ni. Tetapi kita pernah juga tengok, sebab kita insist on pattern search, proposal dalam bahasa Melayu, dia buat pattern search, of course lah dia akan dapat kosong. Itu salah satu risk juga. Sebab bila you buat pattern search, you letak dalam bahasa Melayu, of course you akan dapat kosong. Maksudnya tak pernah, nanti you akan jawab tidak pernah orang buat. So kalau boleh, kalau you buat proposal dalam bahasa Melayu, convertkan apa keyword tu dalam bahasa English, so that pattern search you akan menggambarkan gambaran yang sebenar tentang you punya domain in English. Ya, lens.org cuma accept English version, not bahasa Melayu punya version. So in case you buat proposal you dalam bahasa Melayu, you kena letak dalam bahasa English untuk dapatkan pattern search yang betul. Okay, and the next one adalah collaborator and risk assessment. Kalau you buat collaborator and risk assessment, this one you kena attachkan. Make sure bila you attachkan you punya LOI itu bukan email. Okay, kita mesti ada standard format. Saya rasa RMC ada standard format di mana collaborator you sign. Bukan email daripada researcher kepada collaborator. Dia mesti ada standard format, title of the proposal FRGS, and then researchers punya signature and collaborator punya signature. There's one piece of paper tu penting untuk you uploadkan. And then buat risk management ni, risk assessment ni you buat. But basically everything should be low except budget. Kalau technical is high, then buat apa you nak buat ni? Technical is always low. You cakap the technical risk is very low because you memang dah ada orangnya. Timing is very low sebab you memang nak benda ni untuk 24 bulan. Budget might be medium sebab you kata you need the budget. Kalau you kata budget low, then macam you tak nak budget pulanya kan. So you cakap budget is medium or high because you really need the money to do your research. So it's a simple one. And then beritahu kat sini why technical risk is low, why timing risk is low, why budget is medium. You have to say it in few words in order for you to get 2.5 marks. This is an extra marks that it is not compulsory. Tapi kita galakkan sebab markah ini is a bonus mark for you untuk dapat pergi ke highly recommended. Okay, itu sahaja. Sebagai conclusion, this is what I want to tell you. Don't give up. Okay, don't give up. Sebab if it is being rejected, improve your proposal, address all the comments from the panel, and resubmit. Tapi bila you resubmit, make sure you change. You tak boleh resubmit as it is. Sebab kalau you resubmit as it is, similarity index confirm lebih daripada 70%. And one similarity index, panel boleh check because ada tab similarity index. One panel check similarity index more than 70%, proposal terus di-reject. Okay, dengan itu terima kasih. Saya serahkan kepada Nurul Huda balik. Okey. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Roziati di atas informasi yang amat bagus. Jadi seterusnya kita terus ke sesi soal jawab ataupun Q&A. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh terus bertanya kot. Udah. Sebelum pergi Q&A, mungkin saya nak ni sikit lah. Tadi ada yang Prof Z ada bagi maklum balas tadi yang berkenaan copyright tadi tu. Untuk makluman copyright tu tadi kalau permohonan untuk apa tu semua
tak melalui RMC, dia melalui ke ICC Oh, sorry, dan sorry. juga okey tu. Dan satu lagi yang berkenaan dengan template LOI tu, pihak kami tak ada sediakan lah, tapi tuan-puan boleh semak kepada pihak ICRC lah, mengikut template yang terkini lah. Itu sajalah. Terima kasih. Sama. Okey, template daripada ICRC eh. Ya betul Pak. Oh, okey. Okey. Jadi kita boleh open kot. Ada sebarang pertanyaan? Ada ke? Saya ada soalan. Silakan. Khadijah dari FPTP. Prof nak tanya, saya dah tengok dalam sistem semalam, bajet untuk pelajar PhD ni dia tulis itu up to 2008 per month. So Oh, dia, basically kita boleh isi 2008 ke nak kekalkan 2005 tu? dia dah ubah eh. Saya tak maklum yang tu. Kalau dia kata RMC, sebab pada saya memang 2005. So kalau dalam ni dah ubah 2008, then you all boleh ubahlah. RMC mungkin boleh letak guideline yang baru. Sebab saya tak aware pasal guideline baru ni. Guideline baru buat masa ni pihak kami pun belum dapat lagi Prof, sebab tu kita agak lewat lah untuk sesi taklimat ni. Tapi nanti kita akan semak lah. Kalau boleh doktor boleh follow yang dekat dalam sistem migrant je. Kalau sistem migrant kata 2008 dan 2008 lah. Ikut saja. Betul. Follow Ikut saja. saja. Boleh saya tanya Dr. Kat, PhD 2008 master? Master saya tak tengok pula. Sebab saya fokus PhD semalam. Okay, tak apa, nanti RMC akan check balik semula sebab saya tak aware of the new guidelines lah. Okay. Lepas tu nak tanya tentang ni lah, sebab dia tulis itu for 3 years kan. Lepas tu saya difahamkan dalam sistem kata the grant will only start on 1st of June. Ya, betul. Which is dah nearly half of the year. So basically bila kita isi budget tu, kan dia ada column first year, second year, third year. We assume that first year means from 1st of June to 31st May 2025 kan? Ya, Sebab betul. nanti bila vote nanti dia jadi masalah, bila tukar tahun kan? Kita letak dia dalam tahun satu, tapi bila tukar tahun dia akan jadi masalah. Dia sebenarnya dalam bajet tu, you tengok first year, second year and third year. Jadi kalau dia 36 bulan, you start daripada 1 Jun, that first year dah jadi just 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah jadi 7 bulan sahaja. You jangan melebihi 7 bulan untuk first year. Okay, maksudnya the last year tu akan jadi more than 12 months lah untuk gaji. Ya, betul. Okay, baik. Bukan. Bila you buat daripada 1 Jun tu, you akan sepatutnya sistem baru dia akan bagi you 4 tahun, bukan 3 tahun. Sepatutnya dia akan ikut you punya string of your tahun yang you letak tu. Sepatutnya. Semalam saya check Prof ada 3 je Prof. Kalau ada 3 dan maksudnya year 1, year 2, year 3. Dia bukan ikut tahun of you punya permohonan. Maksudnya year 1 is 12 bulan je lah. Tetapi you don't have to worry about that. Sebab nanti bila dia beri bajet, dia akan beri bajet lump sum. Yang penting nanti dekat OKID dia akan selaraskan. Because you report dekat migrant tu setahun sekali. So itu tak akan ada impact lah. Yang penting dia akan bagi you budget lump sum. You akan buat balik dekat OKID. Ya? Okay, thank you. Okey. Okey, ada pertanyaan di ruangan chat. Okey, daripada Dr. Faiz, ada tarikh extension pada permohonan FRGS. Okey, untuk makluman semua, nanti pada 20 hari bulan kita akan keluarkanlah pemmakluman, tapi kita maklumkan awal. Kita bercadang untuk extendkan sehingga 29 hari bulan lah untuk proses permohonan. Tapi buat masa sekarang, status tiada siapa yang hantar lagi untuk FRGS. Jadi kita mohon sangat-sangat ramai yang hantar lah.
Sebab COVID Of course takkan ramai yang hantar lagi sebab terkejut semua orang. Okey, terima kasih RMC. Saya dapat daripada situ master 2000 yang baru master 2003, PhD 2008. betul. So 3 publication tu Hindawi, MDPI dengan Frontier. Frontier yang saya lupa. Frontier adalah satu lagi yang tidak diluluskan. Untuk vote 27 boleh boleh start you ada sebut harga yang valid. Sekiranya you ada sebut harga yang valid, you boleh mohon and uploadkan sebut harga itu. Kita tak ada masalah sekiranya validity of things yang you nak gunakan dalam research you memang perlu. Maksudnya you need that tools, you need that whatever that you need under vote 27 you boleh letakkan, tetapi sama juga vote 35 boleh. Cuma mesti ada sebut harga. Tetapi apa yang tak boleh sekarang saya boleh cakap apa yang tak boleh sekarang, you tak boleh beli printer, you tak boleh beli notebook, you tak boleh beli hard disk, you tak boleh beli thumb drive, you tak boleh beli kertas. Semua benda tu tak boleh. Sebab dia expect benda tu semua university yang akan provide. Boleh? Ada lagi kalau tak nak jawab, kalau tak nak tanya, you just letak je dalam chat. Saya dah boleh nampak dalam chat group ni. Assalamualaikum Prof. Saya nak tanya satu soalan. Saya Saliza. Okey, untuk in term of the collaboration, katakan saya previously pada tahun 2020, saya dah ada signing NDA dengan company. Dan saya baru nak apply yang kali ni, but until now saya masih lagi collaborate dengan company tu. Tapi bila saya baca balik NDA tu, macam dah tamat pula dia punya NDA tu kan. Dia kata 1 tahun dari signing. Minta renew tak boleh? Sebab kalau dah tamat pun boleh juga tu. Itulah saya nak tanya, adakah sebab LOI tu boleh LOI sahaja kita attachkan NDA ni ke, atau kita nak mohon yang baru? Sebab kalau nak minta dengan company yang baru ni, biasalah kan takes time juga. Dia orang pun nak kena endorse dekat dia punya syarikat kat Jepun lah, apalah semua kan. Jadi dia tak sempat lah kelang kabut lah maksudnya. Jadi apa cadangan Prof untuk macam kes saya in term of the collaboration? Sebab kita memang collaborate sampai sekarang, cuma NDA yang dokumen tu dah tamat tahun 2021. The least one yang you boleh adalah email daripada dia. Email daripada dia, yang email itu you attachkan. Tetapi di peringkat KPT dia mesti nak LOI juga. Maksudnya daripada sekarang sampai ke ni, you last kali selepas resubmission apa tu semua, you mesti upload LOI. Tapi kalau peringkat sekarang 29 hari bulan tu kan, you upload dummy ataupun email sahaja pun boleh. Tetapi di peringkat last kali you mesti upload LOI. Sebab LOI sahaja yang dibenarkan dalam collaborator. Maksudnya you tak boleh dapat markah penuh kat situ kalau tak ada LOI. Kalau you ada email, dia beri markah you 5 sahaja sebagai contoh. You dapat markah tapi tak banyak. LOI yang boleh membenarkan you dapat markah 10 kat situ. So kalau boleh, kalau dah expired, you kena buat. Kalau tak expired, you boleh ni. Kalau MOU itu lagi memang boleh sangat-sangat lah. Tetapi MOU mesti dalam jangka masa you punya research tu. Sebab you nak mohon, you punya research start 1 hari bulan 6, 2024. Make sure you punya MOU itu masih valid pada masa you buat research. Kalau sebagai contoh, you ada MOU dengan satu agensi itu pada fakulti you and ada letak dekat MOU itu, you punya research punya subjek tu, dan you boleh mohon. Tetapi kalau MOU itu terlalu general, itu tak boleh. Nanti you dapat komen daripada panel, the MOU is too general, does not relate with the research that you want to do. Itu pun tak boleh juga. Make sure dalam MOU tu ada menyatakan penyelidikan ataupun research activity regarding what. Ya? Kalau ada yang tu, then okay. Okey, dalam peringkat KPT, sebagai contoh saya panel, bila kami jadi panel, kami boleh klik dekat similarity index tau.
Kalau similitude index itu lebih daripada 7, sebab similitude kita dia adalah KPT punya database. Database KPT itu adalah proposal lama dengan proposal baru. Maksudnya proposal cycle 2023 dengan proposal cycle 2024. Dia macam turn in, tapi database dia adalah database proposal 2023. That's why dia boleh pick up. Tapi kalau you nak check turn in, you nak check kat proposal mana? You nak check dekat database mana? So it was not easy to detect the similarity index because you can only detect similarity index dekat Turnitin if it is published for the papers. Proposal saya tak sure. Sebab that's why what we can do is that you boleh buat kat Turnitin tetapi you tak boleh dapat anggaran yang sebenar lah. Picture yang sebenar sebab dekat FRGS saja yang boleh. Tapi dua tempat yang you perlu ubah 100% adalah daripada executive summary dengan title. Jangan submit title yang sama, ubah. Jangan submit executive summary yang sama, ubah. Activities ubah here and there. Sebab 70% tau, banyak tu. Maksudnya tak adalah you kena ubah 100%. Similarity index 70%. Maksudnya tinggi. So sikit ubah dua tempat yang you perlu ubah 100% adalah executive summary and title. Itu dua tempat yang penting untuk you ubah supaya similarity index EU tidak melebihi 70%. Maksudnya kalau you dapat 60% indeks sama, 69% sama, tak apa. Tapi kalau you dapat 80% indeks sama, 90% indeks sama, tak boleh. Faham Faham tak? Apa nama budak ni? Kejap saya tengok. Suzy Yanti. Faham Boleh Suzy Yanti? Mana Suzy Yanti? Saya tak nampak pun. Suzy Yanti. Boleh Boleh volume ni buka Suzy Yanti. Ya, Prof. Faham. Okey. Faham Oh, you Suzy Yanti. Jiran. Okey, faham Suzy? Okey, Prof. Nanti apa saya tanya jiran. Okey. Jiran saya lah sebenarnya Kadang-kadang saya terlupa nama. Okey, Zubaili. Kalau I tu kena ada nama researcher. Ya, betul. Kena ada nama main researcher yang memohon. Sebab apa ni, Zubaili, you nak dia punya template, minta Mazidah. Mazidah ada template untuk LOI ni. Mesti ada nama, mesti ada tajuk researcher. Baru boleh. Saya mohon Dr. Baik minta daripada Mazidah punya LOI punya template. Alright. Apa ni, Nurul dah cakap extend kepada 29 confirm sebab saya punya pun tak sempat nak dapat LOI ni. Ya, betul Prof. Kita bayar Ahad atau Isnin lah kita akan buat pemakluman 15. Okey. Saya pun nak mohon lagi. Okey, ada well balanced team macam mana Prof? Okey, well balanced team ni macam yang saya cakap tadi. Sekiranya you DS 52 atau 51, you mesti ada co-researcher yang you invite tu VK dan DS 54 dan atau maksudnya you tak boleh, kalau you 52 you tak boleh mohon semua 52 co-researcher you. Kalau you 54 you tak boleh co-researcher you semua 54. You mesti ada profesor. Kalau you 54 you mesti ada satu profesor, satu junior lecturer. Baru dia well balanced. Well balanced maksudnya dia ada junior and senior. Kalau tak ada junior and senior, dia tak well balance. Nanti dia kata profesor ni semua shot sendiri. Nanti dia kata DS52 ni tak ada mentor. Lebih kurang macam itulah cerita dia. So kita nak ada combination of mentor-mentee sebenarnya dalam sesuatu ni. Saya boleh balumkan you all, saya punya mentee di FSKTM tu, letak nama saya sebagai mentor, semua dapat. Alhamdulillah. Saya mentee je, saya mentor je. Tapi semua dapat. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tapi kalau you boleh buat macam itu, maksudnya you dari ni, you letak mentor you Prof Nafa, at least ada sesuatu of well balance lah. Boleh Marlina Muhammad? Faham Baik, Prof. Terima kasih. Okay.
Risk assessment maksudnya kalau lagi rendah risiko lagi people berapa. Sebenarnya ceritanya memang macam itulah. Kalau you punya risk terlalu tinggi, payahlah orang nak bagi you duit kan? Betul tak? Sebab risk you mesti rendah unless budget lah. Tapi kalau risk you tinggi sebagai contoh, you boleh juga. Dia kadang dia depend pada case. Kalau risk assessment you tinggi, you kena beritahu kenapa dia tinggi. Sebagai contoh, time risk is very high. You need to justify why it is high. Because what we need is the time assessment is very low because you memang nak 24 dah you kata 24 month is enough for the research to be done. Tapi kalau you kata 24 you minta 24 timing you kata it's very high. Kenapa timing is very high? You have to letakkan kenapa dia high. Okay, macam budget, you can be medium or high sebab you really need the budget. Ya, dan that it can be ni. Tapi kalau budget tu, money is low, dia kata money is low, dia tak naklah bagi you budget. Kita tak nak macam itu kan. So most of the time, my suggestion is that budget is medium, time is low, apa lagi satu? Budget, time and technical expertise is low. Sebab you all dah terror kot. Kalau you kata technical is very high, you researcher dah ada kan. You technical you cakap expertise are all here. So the risk is very very low. Sebab semua dah terror dah kan. That technical is basically about the people who's going to do the research. So technically it's not that high because you are the people yang akan execute the research. Ya. Co-research boleh tak dari industri? Boleh. You boleh invite as long as dia berada dalam sistem. Ya. Kalau dia tak berada dalam sistem, macam mana you nak invite? Maksudnya dia kena sign up dulu. Kalau co-researcher you tak sign up, you tak boleh invite. Co-researcher mesti ada account dalam MyGrant. Ya. So co-researcher kena sign up dalam MyGrant, baru you boleh invite industri punya people untuk jadi co-researcher. Sentiasa boleh, tapi kena ada account. Ya. Prof, Boleh. ada daripada saya. Okey. Sedangkan kita baru semak revise proposal yang diluluskan oleh permohonan FRGS baru-baru ni, kebanyakan yang pihak kami lihat permohonan untuk pembelian bahan guna habis, chemical dan sebagainya, wajib ke permohon letakkan sebut harga? Wajib. Mesti. Mesti kan Sebab wajib? itu dalam bajet tu memang dia ada tulis kat situ upload setiap 27, 29 ataupun 35 anything about it dia ada dot dia tu yang you kena upload sebut harga. Kalau you tak upload sebut harga confirm tak boleh. Nanti dia akan tolak. Kalau tak ada sebut harga terus dia tolak bukan tolak markah, tolak benda tu. Kalau you minta 30,000 untuk sesuatu barang, dia terus tolak kosong sebab tak ada sebut harga. Terima kasih Prof. Ada semua tim perlu ada expertise dalam bidang yang sama walaupun well balance. Tidak semestinya. Kalau kalau well balance tu maksudnya kalau you nak depend pada you punya proposal. Kalau proposal you cross discipline, sebagai contoh sains sosial, you ada survey, you FKE, you ada a bit of survey, you nak masukkan orang sains sosial pun boleh juga. Dia depend pada domain you. Tak semesti dia expertise dalam satu domain sahaja. Kalau dia cross, then you boleh cross juga. Ya, tak semestinya. Yang saya kata well balance ini adalah mentor-mentee lah sebenarnya. Harga online boleh, tak ada masalah. As long you ada sebut harga. Tapi kalau you ada proper sebut harga, itu adalah lagi bagus. Sebab you kena ingat, harga online, sebagai contoh satu harga 4,500. Tetapi bila you nak beli nanti, harga dia tak jadi 4,500, harganya 5,000. Sebab dia bukan harga online. Sebut harga dengan harga online tak sama. Dia mesti ada 20% markup. And then macam mana you nak justify?
daripada apa yang you nak beli dengan apa yang berada online. Kalau boleh, you approach satu company untuk keluarkan sebuah harga. Tetapi kalau tak boleh, you boleh pakai harga online. Tapi you have to ensure that bila you nak beli nanti, harga itu adalah harga yang sama. Sebab kalau you beli harga yang sama dengan online, itu okey. Tetapi saya doubt ya kalau you nak beli harga itu akan harga yang sama. Sebab bila you pakai sebuah harga je, harga dia dah akan tinggi 20%. Betul tak, Suraya? Betul tak, Uda? Betul kan? Sebab Betul. kita memang experience markup of 20% bila you ada sebuah harga. 20 to 30 lah. 20 ke 30%. Prof, saya nak tanya juga Prof, Ya. on behalf lah kan, untuk yang penerbitan tu memang Siapa wajib yang tanya ke ni? Suraya? Oh, Suraya. Saya Okay, sendiri tanya sorry, Prof, sorry. sebab Ah, tak ada yang nak tanya kan. Apa ni bahagian publication tu kan, perlu tak kita mention kalau macam berimpact tu kena tulis Q1 ke Q2 ke? Sebab yang saya nampak banyak terperangkap Prof, end up tu dia tak dapat achieve yang dijanjikan. Berbanding kalau dia just tulis untuk publication tu penerbitan berimpact kan. Tapi dia tak tulis Q1 ke Q2, itu lebih memudahkan ketua penyelidik lah untuk mencapai dia punya KPI. Tapi kalau dia dah janjikan memang siap-siap dia dah tulis tu, selalunya agak memerangkap lah Prof yang kat situ. sebab tu Macam mana saya tu tak Prof? galak. Sebab tu saya tak galakkan ketua penyelidik untuk letak Q1, Q2. Saya cuma sebab dia punya guideline kata penerbitan diindeks oleh WOS slash Scopus kan. Satu WOS. Dia tak ada cakap pun nak impact Q1 ke Q2. So jangan memerangkap diri sendiri pada situasi you rasa you nak buat. Lepas tu nanti at the end of the day you tak boleh deliver. Tapi betul. kalau you minta bajet let's say satu tu WOS saja and then you dapat publish Q1, tu advantage pada you. You tak menjanjikan tapi you dapat. Itu tak apa. Tapi kalau you menjanjikan you tak dapat, itu lagi salah. So jangan menjanjikan sesuatu yang you rasa you tak boleh achieve. As long as it's two publication index by Scopus, salah satu index by WOS, good enough to me lah. Ya. Okay. Cumanya Prof kan, macam senario Prof sendiri sebagai panel penilai kan kat sana, mesti nampak banyak proposal. Adakah kalau macam researcher tu dia tulis memang okay dia nak Q1, Q2. Adakah itu menaikkan markah dia Prof untuk dipilih dia punya proposal tu? Tak ada. Eh? Tak Okay. ada. Confirm So tak ada. minta semua sahabat ambil maklum sebab ini yang saya nampak lah. Sebab yang kita nak adalah you meet dia konsistensi dia macam gini ya. Komen yang selalu kita tengok, satu you kata WOS, you katalah ABC. Dua you kata Scopus DEF. Okay. Dan ABC tu kita akan panel kita akan tengok dia punya homepage berapa harga dia punya ABC dia kan. Kalau harga dia 6,500 sebagai contoh IEEE Access 8,000 sebagai contoh harga dia. And then you mohon 8,000 dan kita tahu konsisten. Tapi kalau transaction of apa-apa tu, transaction of software engineering sebagai contoh, memang kita tahu harga dia 9,000 and you mohon 9,000. Itu okey. Tetapi kalau kita tahu satu journal ini harga dia 5,000 tapi you mohon 10,000, itu tak betul. Sebab dia mesti konsisten dengan bajet yang you mohon di peringkat tab bajet. Sebab tab bajet tu 29 dia ada tulis tau jurnal mana yang you nak letak, jurnal mana you kena itemizekan balik semula setiap jurnal yang you mohon tu dengan harga ABC you. Ada juga kita tengok panel yang panel yang tengok dia kata nak buat publication ABC tetapi dia tak mohon bajet untuk dia. And bila kita cross check ABC itu memang tak perlu fees. Itu pun boleh juga. Itu tak ada masalah. Ada juga very good journal yang tak ada publication fees. Sebagai contoh Journal of Saudi Arabia, dia Q2 tetapi dia free. Yang itu pun dan you tak perlu minta lah. Tapi mesti konsisten. Apa-apa jurnal yang you minta fees dia mesti konsisten dengan bajet yang you minta. Boleh? Boleh Suraya? Saya harap semua dengar Okay, Prof. sebab Prof, dia benda ni penting Nafa, untuk yang punya ni.
You punya proposal ya, kenapa? Prof, tak pasti ada dah tanya ke kalau tak soalan ni. Kalau kita tengok tahun depan akan ada My Brain. Kita dekat RMC pun sebenarnya belum dapat input lagi. Adakah bila My Brain ni diperkenalkan semula, adakah GRA punya allocation tu ada keperluan untuk kita letak atau tak? Prof ada dapat apa-apa info tak? Sebab kita orang pun Okey, GRA untuk FRGS adalah GRA untuk FRGS. So, My Brain kita tak tahu apa yang input latest. Ini saya dengar rumours Saya tak sure is 100%. Yang saya dengar rumours dia akan decentralize. Itu je yang saya dapat the latest rumours. Centralize tu maksudnya macam mana? Maksudnya dia go back kepada yang dulu tu. Faham tak? Dulu. Yang dulu maksudnya dia bukan pool kepada satu body, maksudnya dia siap-siap dah decentralize. Balik semula yang dulu, maksudnya setiap universiti dia beri allocation of money, and then masing-masing buat penilaian masing-masing pandai-pandai lah buat nak allocate macam mana. Ya, sebab kita ada kemungkinan kita dapat grant, kemudian dah ada duit GRA, tiba-tiba kita GRA kita terpaksa guna duit My Brain, dia orang akan dapat My Brain, kita tak boleh bayar GRA, dia akan jadi duit GRA. Dan you boleh, that's why bila di decentralize macam itu, you boleh ambil balik duit tu. Bukan pergi kepada KPT. Bila di decentralize, like sebagai contoh person A tu, dalam FRGS ada vote 11 kan? 48,000 kan? And then alih-alih budak 44 tu dapat My Brain kan? So dia 48,000 itu, bila dah decentralize, RMC ambil balik. Bukan pergi hantar kepada KPT. Macam tu Okay, maksudnya duit tu dipulkan ke RMC, bukan di KPT. So dia maksudnya you boleh buat yang tu lah. Itu yang dia nak buat next year, decentralizekan semua. Tapi tak sure sama ada akan berlaku ataupun tidak. Kalau ada Prof pada mana-mana platform, tolong highlight lah dekat KPT macam tu Itu sebab dia kita masih saya tak sure apa ni benda tu belum berlaku, tapi rumours dah keluar lah. Tapi saya tak 100% sure. Rumours menyatakan akan decentralize balik next year. Itu saja yang saya dengar. Terima kasih. Tapi saya tak 100% sure tau. Rumours ni. Jangan kata you kata Roziati, Prof Roziati kata tahun depan gini. Saya pun tak sure. Ini rumours. Kita tak dapat black and white lagi. Yalah. Tunggu taklimat apa-apalah daripada KPT. Tunggu mereka cakap betul macam mana. Ya. Ada sebarang pertanyaan lagi? Ada ke? Okay, untuk makluman semua, untuk penyidik UTSM, link attendance kita dah beri pada chat. Jadi mohon isilah untuk attendance. Okay. Terima kasih. Okay, kalau ada apa-apa, saya punya soalan, boleh WhatsApp saya. You all boleh WhatsApp saya untuk general soalan. Tapi kalau terlalu teknikal saya tak boleh juga because domain tu kadang-kadang tak kena dengan domain saya. Kalau terlalu teknikal saya tak boleh jawab, tapi kalau general soalan saya boleh jawab insya-Allah. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang, yang lupa kedatangan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada RMC yang sudi jemput saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Lembaga Profesor Teknologi Dr. Roziati di atas perkongsian dan soal jawab tadilah. Okey, sebelum kita akhiri, kita minta bukakan kamera, kita ambil gambar sikit lah. Termasuk dalam Facebook RMC kan. Dekat semua orang. Sekejap Sekejap. Sekejap tak keluar banyak lah. Tak muat dalam satu page saya rasa. You kena ambil 2-3 kali tu. Kejap Prof. Saya punya ni.
Sekejap, kita minta Sam tolong buka ni jap. Sekejap Saya boleh tolong tapi kena ambil page by page lah. Boleh. Sam Tapi tolong. semua orang kena ready je dah. Ready je. Ready je Okay. Yang bagi ni 1, 2. Okay, jap. Okay, satu ni page satu Okay. Senyum. 1, 2, 3. Okay, kejap Okay, jap. Yang lain tak buka kamera sebab nama je. Oh, nama je Okey lah. Dah. Okey. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Okey, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Sama. Okay, Prof. Sama.